الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الرسوخ والمنوح والفتوح وصلاح اللسان والروح وتوبة النصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح قلوبنا بنور علمك وهدايتك. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Maz'un, sembahyang atas Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini saudara sesusunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti anaknya Halimatus Sa'diyah. Wa atal qabra, Nabi mendatangi kuburnya, fahasa alaihi salasahasayatin wa huwa qaimun, lalu Nabi mengambil 3 butir tanah, Nabi dalam keadaan berdiri. Nah ini kan nang dalilnya nang kita menimbai tanah halus-halus sebelum dikubur nimbai tanah 3 biji. Nah ini hadisnya. Makanya kita akan mencari adakah memang ada hadisnya kan. Yusra'u liman hadarat dafna, disunatkan atau disyariatkan bagi orang yang hadir di penguburan itu, ayyah suwat turaba, mengambil tanah, mengambil tanah apa nambah biji-biji, biyadihi dengan tangannya. Lain pakai betis lah mengambil. Pakai betis dengan tangan. Salasan 3 biji, wa huwa qaimun, dalam keadaan berdiri, inda ra'sil qabri, di permukaan kubur. Kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, kenapa yuktabu lahu bikulli saratin hasanatun, ditulis bagi tiap biji tanah itu 1 kebaikan. Nah, jadi kebaikan. Kama warada dzalika fi hadisin dhaifin, sebagaimana mendatang demikian dalam hadis nang dhaif. Artinya nang tanah nang kita buat itu membawa kebaikan bagi orang nang di dalam kubur. Wa hadza idza fa'ala dzalika ihtisaban lil masubah. Nah, berbuat demikian itu karena untuk mendapat pahala, tujuannya tah. Masyru'iyatul hasyi 'alal qabri, disunatkannya menabur, membuat atas kubur salasan akan 3 biji tanah. Wastahabba ashabus Syafi'i, menghukumkan sunat itu adalah para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ayyaqula, lalu yang dibaca di waktu membuat tadi, inda jalika, ketika membuat, minha, daripada tanah tadi, minha khalaqnakum. Nah itu bacaannya, minha khalaqnakum wa biha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah lalu ulama-ulama kita ada nambahi lagi, minha khalaqnakum Allahumma aftah abwabas sama'i li ruhiha, ya Allah bukakan pintu langit bagi ruhnya mayit ini. Wa minha nukhrijuk apa wa biha nu'idukum Allahumma jabil arda am jambaiha. Nah itu kan. Jadi 3 kali disediakan 3 biji tanah.
Ini baca capatan nih belum bagi mancak manuwunakan kan. Ini sapalih kada tahu kan. Jadi ini untuk kebaikan mayat sebenarnya lah. An Utsman radhiyallahu taala anhu qala, daripada Utsman radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balagha min dafnil mayyit, Nabi Rasulullah SAW apabila sudah selesai daripada menguburkan mayat, waqafa alaihi, Nabi bertahan atas kubur, waqala sambil membaca, sambil bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun lawan saudaramu, was'alu lahu tasbita, pinta akan oleh kalian lawan saudaramu namati ini akan kada gentar, nah kada takutan manamui mungkar nangkir, fa innahul an yus'alu, karena inya sekarang akan ditanya. Menghadapi pertanyaan mungkar nangkir itu kada kayak menghadapi pertanyaan guru di bumi bang lah. Nah, dalam tauhid itu kan disebutkan ucapannya bagikan petir. Kalau dia berkata keluar api dari mulutnya, menggelegar suaranya, itu aslinya lah. Nah, pahaman fikihnya talabul istighfari lil mayit akibat dafni, disunatkan atau dituntut mintakan ampun bagi mayit setelah dikubur. Nah, yang dibaca nih Allahumma ghfirlahu warhamhu wasabbithu itu. Kan ada bedah ulama 35 kali. Allahumma ghfirlahu warhamhu wasabbithu, Allahumma ghfirlahu warhamhu wasabbithu. Nah, jadi ada sunahnya itu, kada asal-asal. Walaupun itu ulahan ulama aja jarang kada. Ulama memang ulahkan doanya, cuma Nabi menyuruhkan minta akan ampun dan minta akan tasbih. Allahumma ghfirlahu istighfar, Allah wasabbithu. Sabbithu itu tasbih ngarannya kan. Tasbih itu jangan gentar karena beri takutan hafalan hilang. Nah, itu kan. Makanya pala yud izaka wala yar'abak, ya kan dalam talqin tuh, janganlah kedua malaikat itu menggetarkan engkau dan menakutkan engkau, karena pastinya datang membuat orang takut, membuat orang gentar. Nah, dengan membuat takut dan gentar tadi bisa hilang ingatan hafalan. Nah, siapa Tuhanmu, ya pukulnya lah. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu makanya kita tuh pinta akan lawan si mayit tuh, untuk si mayit supayanya jangan gentar, jangan takut. Nah itu manfaat, berarti manfaat orang hidup kepada orang mati. Nah di sini banyaknya dalil lah, banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya orang hidup tuh bermanfaat kepada orang yang mati, bisa membawa manfaat kepada orang yang mati. Talabut tasbiti lil mayit inda su'alil malakaini lahu. Nah, tuntut akan supaya kada gentar bagi mayat ketika pertanyaan dua orang malaikat baginya. Yantafi'ul mayyitu bidu'ail hayyi lahu, dapat manfaat orang mati dengan doa orang hidup. Nah, kan doanya orang hidup berdoa, manfaatnya orang mati. Jangan kada sampai kan. Nah, jadi ada menang bubuhan nawain madakan kada ada gunanya. Di mana dalilnya itu kan banyak aja. Nah, kada apa juga orang mati itu kada kawa lagi. Orang mati nah kada kawa, nah hidup kawa nah, cuma diberiakan kepada orang mati. Al mayyitu tahillul hayatu fil qabri, orang mati akan ditempati oleh hidup di dalam kubur. Nah, jadi orang mati kalau dikubur hidup. Insiden maksudnya seperti itu. Orang mati kalau dalam kubur hidup. Nah, bujurukah? Ya, mati dulu kita kan. Nah, hidup dari tabuk mati pulangnya. Dia dalam kubur. Nah, hidup di sini. Buktinya ya kita malah kita lakin itu kan. Nah, marabbuka jaja akal malakani faqala lahuma faqala laka ya. Marabbuka berarti melajari. Nah, kemudian subutu su'alil qabri wa annahu yakunu aqibat dafni, sabitnya pastinya pertanyaan dalam kubur dan itu akan terjadi kalau setelah dikubur. Nah, itu pasti deh kada ada yang lepas daripada pertanyaan munkar dan nakir. Nah, kecuali ya karena kecuali ada beberapa orang yang lepas daripada pertanyaan munkar dan nakir. Nah, di antaranya orang nang mengamalkan suratul muluk tiap malam itu kan.
Ya lepas, ada lepas itu bisa juga. Maksud lepas itu kan pertanyaannya itu dibebesakan. Dia tanginya apa di muka nangkir. Nah, karena kan pertanyaan muka nangkir itu termasuk fitnah kubur. Yang kedua, ujar Residen di dalam kitab Fathul Majid itu Fatimah binti Asad ujar Residen. Itu juga ada di anunya kubur. Kenapa? Sekalinya dia mencari-cari siapa Fatimah binti Asad. Sekalinya Fatimah binti Asad itu ibunya daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, kita tahu kan Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu bini Sidin siapa? Nah, ternyata Fatimah binti Asad ngaran bini Sidin. Nah, itu ibunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, itu kubur kedua ini mangapit, malaikat kedua ini mendatangi. Nah, Sayyidina Ali kan. Jadi bininya malaikat. Nah, itu diantaranya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, meringankan kita, menyamankan kita dalam menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Mudah-mudahan kita dalam kubur nanti dipenuhi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bismillahirrahmanirrahim. Nabi bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أبدأ الذكر بعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله بسم الله وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم بسم الله وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
Bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi. Subhanallah bihamdihi 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 subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al thawaba man qara'na minal Qur'anil karim wa tasbih wa tahmid wa tahlil wa salam ma fa'alna min anwa'il khairat fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan balighah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan wa taqabbalan nuqaddimuha wa nuhdiha dhalika ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa ذريته وأصحابه ولبيته أجمعين وإلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والكربين وساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وأساتذة الصوفيات المحققين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ووالدنا وأولادنا وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة عامة ما لهم زائر ولا زائر لهم وصلنا أرواح سينة بنجر بنت إبراهيم وإلى أرواح درماوان بن برهان وإلى أرواح حجة رسمياتي بنت برغسة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم موردة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم موردة من حفر النار اللهم انزل الرحمة والنعمة والبركة والشفاء والمغفرة والسلام وارحا على أهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا على قبورهم المذكورين آنفا اللهم اجعل قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبر وأنت ملك الغمر والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله من يومنا هذا إلى يوم النشر اللهم أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع نبي وصديق وشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بعبادي وادخلي جنتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman berhubung kita akan memasuki bulan Rajab, berarti kita seperti biasa akan mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah untuk ini